اب नए हुर्मुज़ खोलने और ईरान के मामले में अमेरिका को कोई जल्दी नहीं। डील ना हुई तो अमेरिका फिर ईरान पर हमला कर सकता है। नेतन्याहू को जो कहेंगे वो करेगा। ड्रोन प्रूफ बॉल रूम बना रहे हैं, जवाब बहुत महफूज होगा। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, चीन के सदर के साथ मुलाकात खुशगवार माहौल में हुई। वो बहुत अच्छे आदमी हैं। अगर ईरान के पास जौहरी हथियार हुआ तो वो सबसे पहले इसराइल को निशाना बनाएगा। वक्त महदूद है और ईरान को जौहरी हथियार रखने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी 24 घंटे के अंदर दूसरी बार अहम दौरे पर तेहरान पहुंच गए। वो अमरीका ईरान मुज़ाकरात से मुतालिक ईरानी क़यादत से मुलाकातें करेंगे। चंद रोज़ कबल भी मोहसिन नकवी ने ईरान का दौरा किया था, जहां उन्होंने ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान, चीफ मुज़ाकरातकार मोहम्मद बाकर कालिबाफ और वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची से मुलाकातें की थीं। सिफारती ज़राए के मुताबिक इन मुलाकातों में दो तरफ़ा ताल्लुक़ात और मशरिक़ वस्ता की ताज़ा सूरत हाल पर तबादला ख़याल किया गया था। चीनी वफ़द की सेनेट आमद। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने खुशामदीद कहा। अरकान ने डेस्क बजाकर वफ़द का इस्तकबाल किया। इसहाक डार बोले, पाक चीन ताल्लुकात बाहमी एतमाद और एहतराम पर मबनी है। चीन ने हमेशा पाकिस्तान की सलामती और खुद मुख्तारी की हिमायत की। CPEC फेज़ 2 का आगाज़ हो चुका। पाकिस्तान वन चाइना पॉलिसी पर पूरी तरह कारबंद है। अमन के लिए इलाकाई ममालिक के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। पाकिस्तान और चीन के दरमियान मजबूत शराकत दारी कायम है। ऐवान ने पाकिस्तान और चीन के दरमियान ताल्लुकात के 75 साल मुकम्मल होने पर करारदाद मुतफ़िक़ा तौर पर मंजूर की। has been passed on to us through the generations. It is something we hold very dear, something which is very close to our hearts. Pakistan and China, we share mountains, we share rivers, and we share a bond that is unbreakable. This friendship has flourished for 75 years and shall always flourish in the season of spring by blossoming new flowers. पाकिस्तान चीन सिफारती ताल्लुकात के 75 साल मुकम्मल होने पर तकरीब का इनेकाद। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारर ने खिताब करते हुए कहा, पाकिस्तान और चीन के दरमियान दहाइयों से दोस्ताना ताल्लुकात इस्तवार हैं। पाकिस्तान और चीन के ताल्लुकात वक्त गुजरने के साथ मजबूत हुए। वज़ीर आज़म CPEC के दूसरे मरहले की तकमील के लिए खुसूसी दिलचस्पी रखते हैं। हम आइंदा नस्लों को चीन और पाकिस्तान की दोस्ती की मिसालें देंगे। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल ने कहा कि पाक चाइना सेंटर अजीम ममालिक की तहजीबों को उजागर करने में मुआवन साबित हो रहा है। दोस्ती की 75 साल तारीख में एक लम्हा भी खिज़ां का मौसम नहीं आया। वक्त गुजरने के साथ दोनों ममालिक के ताल्लुकात मुस्तहकम हुए। दो तरफ़ा ताल्लुकात को फ़रोग़ मिल रहा है। पाकिस्तान और चीन के ताल्लुकात मुनफरिद और इंतहाई अहमियत के हामिल हैं। दुनिया का जंगल के कानून की तरफ वापस जाने का खतरा है, जहां ताकतवर मुमालिक अपने फैसले मुसल्लत करते हैं। मशरिक़ वस्ता में मज़ीद कशीदगी गैर दानिशमंदाना होगी। चीनी सदर की रूसी हम मनसब से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा, मुज़ाकरात इस वक्त खुसूसी अहमियत रखते हैं। लड़ाई को रोकना ज़रूरी है। मशरिक़ वस्ता जंग के खात्मे से तवानाई की सप्लाई के इस्तेहकाम में मदद मिलेगी। जंग के खात्मे से आलमी तिजारती निज़ाम में रुकावटें कम करने में मदद मिलेगी। शी जिनपिंग ने कहा कि चीन रूस ताल्लुकात की कामयाबी की वजह सियासी बाहमी एतमाद और स्ट्रेटेजिक ताउन है। दुनिया जंगल के कानून की तरफ वापस जाने के खतरे से दो चार है। सदर पुतिन ने कहा, रूस और चीन के दरमियान इक्तिसादी ताल्लुकात मुस्बत रफ्तार से आगे बढ़ रहे हैं। मशरिक़ वस्ता के बहरान के दरमियान रूस एक काबिल एतमाद तवानाई फराहम कुनिंदा है। रूसी और चीनी ताल्लुकात आलमी इस्तेहकाम में मददगार साबित हो रहे हैं। I was getting ready to attack. I didn't tell them. I'd never tell anybody when, but they knew that we were very close. I would say I was an hour away from making the decision to go today because we can't let them have a nuclear weapon. अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अगर ईरान के पास जौहरी हथियार हुआ तो वो सबसे पहले इसराइल को निशाना बनाएगा।
میڈیا سے گفتگو میں صدر ٹرمپ نے خبردار کیا کہ ایران پر 2 سے 3 روز میں حملہ کیا جا سکتا ہے اور اسے ایک بڑا دھچکا دینا ہوگا۔ وقت محدود ہے اور ایران کو جوہری ہتھیار رکھنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ وہ پیر کو ایران پر حملہ کرنے سے صرف 1 گھنٹہ دور تھے۔ ایران کے وزیر خارجہ عباس عراقچی نے خبردار کیا کہ اگر جارحیت دوبارہ شروع کی گئی تو ایران جنگ میں حاصل تجربے کی بنیاد پر مزید حیرت انگیز رد عمل دے گا۔ امریکی کانگریس نے اعتراف کیا کہ لڑائی میں اربوں ڈالر مالیت کے کئی درجن لڑاکا طیارے تباہ ہوئے۔ عراقچی نے مزید کہا کہ ایرانی فوج پہلی قوت ہے جس نے امریکہ کا اہم ترین F-35 طیارہ بھی مار گرایا تھا۔ ترجمان ایرانی وزارت خارجہ اسماعیل بقائی نے امریکی سینٹ کام کے دعوے کی سخت تردید کرتے ہوئے کہا کہ میناب اسکول میں میزائل لانچنگ سسٹم کا الزام شرمناک اور حقائق کے برعکس ہے۔ ترجمان نے کہا کہ امریکی موقف اصل حقیقت کو چھپانے کی کوشش ہے، جبکہ تعلیمی ادارے کو نشانہ بنانا واضح جنگی جرم ہے۔ اس کی ذمہ داری براہ راست امریکی فوجی کمانڈرز اور متعلقہ حکام پر عائد ہوتی ہے۔ امریکی سینٹ نے ایران کی ناکہ بندی ختم کرنے اور امریکی فوج کو وہاں سے ہٹانے کی قرارداد منظور کر لی۔ قرارداد 47 کے مقابلے میں 50 ووٹ سے منظور ہوئی۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق یہ ووٹنگ صدر ٹرمپ انتظامیہ کی ایران کے خلاف غیر مقبول جنگ سے نمٹنے میں ناکامی کی علامت ہے۔ جنگ سے امریکہ سمیت دنیا بھر کی معیشتوں کو $9 ٹریلین کا جھٹکا لگا۔ سینٹ کے بعد اب معاملہ ایوان نمائندگان میں ووٹنگ کے لیے جائے گا، جو اسی ہفتے متوقع ہے۔ امریکی کانگریس میں ایران جنگ پر سخت جملوں کا تبادلہ۔ سینٹ کام کمانڈر بریٹ کاپر اور رکن کانگریس آمنے سامنے آ گئے۔ رکن کانگریس نے سوال اٹھایا کہ مزید کتنی امریکی جانیں دی جائیں گی۔ کمانڈر بریٹ کاپر نے سوال کو نامناسب قرار دیا۔ اجلاس میں جنگ کے اخراجات اور جانی نقصان پر سخت سوالات کیے گئے، جس سے ماحول کشیدہ ہو گیا۔ بنگلہ دیش کا پاکستان کو مسلسل دوسری ٹیسٹ سیریز میں وائٹ واش۔ سلہٹ میں دوسرا ٹیسٹ 78 رن سے جیت کر ہوم گراؤنڈ پر سیریز 2-0 سے اپنے نام کر لی۔ 437 رنز کے ہدف کے تعاقب میں قومی ٹیم پانچویں روز 358 رنز بنا سکی۔ محمد رضوان کی 94 رنز کی اننگز ٹیم کے کسی کام نہ آئی۔ بنگلہ دیش نے پاکستان کو مسلسل چوتھے ٹیسٹ میچ میں شکست سے 2-4 کیا۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔